ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ہالووین کی رات کا مقصد بچوں کے لیے ڈھیر ساری کینڈیز جمع کرنے کا ہوتا ہے۔ سنگل اڈلٹس یہ رات دوستوں کے لیے مقرر کرتے ہیں، کاسٹیومز پہن کر ناچ گانا، پینا اور پلانا۔ دوستوں کے ساتھ تو سب کچھ چلتا ہے، لیکن اگر بھیڑیا دوست بن کر گھر میں گھس آئے تو معصوم لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ آج کا سچا قصہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، سچ میں دل دہلا دینے والا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ کیس ہم سب کو ایک طویل عرصے کے لیے بہت ستائے گا۔ یہ ہے ارپنا جناگا کی کہانی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کیس میں بہت کم تصویریں ہیں، بہت سے اہم کھلاڑی ہیں جو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ کسی کی تصویر نہیں ہے تو وہ قاتل نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا اس کیس کو لے کر کیا خیال ہے۔ حیدرآباد، انڈیا۔ ارپنا جناگا کی پیدائش 3 نومبر 1984 کو ہوئی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام پوترا تھا۔ باپ ڈاکٹر BC جناگا جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کا کمپیوٹر انجینئرنگ پروفیسر تھا۔ ماں نرملا ہاؤس وائف تھی، بچیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ارپنا بچپن سے ہی بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، اپنے والد کی طرح گفٹڈ تھی، ساتھ میں اسے آرٹس، جمناسٹکس اور لٹریچر کا شوق تھا۔ ارپنا جب ٹین ایج عمر کو پہنچی تو اس نے IEEE انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز کے مقابلے میں حصہ لیا۔ یونیورسٹیز اور ٹیک کمپنیز کو اپنے جینیس سے متاثر کیا، بہت امپریس کیا۔ سن 2005 میں 21 سالہ ارپنا نے مائکرو چپ کمپنی کے ایک ڈیزائن کانٹیسٹ میں شرکت کی۔ اسے ٹاپ 20 پرفارمرز کے طور پر چنا گیا۔ جون 2005 میں ارپنا کا نام نیو انڈین ایکسپریس کے ایک نیوز آرٹیکل میں شائع ہوا۔ ٹائٹل ینگ انوینٹرز تھا، جس میں ارپنا نے کمپیوٹرز کے ذریعے نئی چیزیں ایجاد کرنے کے بارے میں بات کی۔ انڈیا میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس نے امریکہ کا رخ کیا۔ سن 2007 میں نیو جرسی کی رٹگرز یونیورسٹی سے الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ کی ماسٹرز ڈگری مکمل کی۔ پھر ارپنا نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا، اس نے امریکہ میں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ ریڈمنڈ، واشنگٹن منتقل ہو گئی، ویلی ویو اپارٹمنٹس میں ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ مارچ 2008 ارپنا نے ٹیک کمپنی ڈیل EMC میں سافٹ ویئر انجینئر کی نوکری شروع کر دی۔ 6 مہینے میں اس کی ترقی ہو گئی، اسے پروموشن بھی مل گئی۔ اگرچہ ارپنا کا امریکہ میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس نے اپنی ببلی شخصیت سے بہت سے لوگوں کا دل جیت لیا تھا۔ اس کے کافی سارے دوست تھے اور ایرن نامی بوائے فرینڈ بھی تھا۔ جتنا میں نے ارپنا کے بارے میں پڑھا ہے اس سے سمجھ آیا ہے کہ وہ ایک مزے کی دبنگ لڑکی تھی۔ ارپنا نے موٹر سائیکل خرید کر ایک موٹر سائیکل گروپ جوائن کیا تھا۔ وہ ریڈمنڈ فائر ڈپارٹمنٹ میں اور بیل ویو اینیمل شیلٹر میں والنٹیئر کام کرتی تھی۔ اس نے تائیکوانڈو کی کلاسیں بھی لینی شروع کر دی تھی۔ ارپنا کیریئر کے ساتھ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جینا جانتی تھی۔ 31 اکتوبر 2008 فرائیڈے کا دن تھا۔ ویلی ویو اپارٹمنٹس کے رہنے والوں نے مل کر ایک بڑی ہالووین پارٹی رکھی۔ پوری بلڈنگ کو سجایا گیا اور 4 اپارٹمنٹس میں اوپن ہاؤس دعوت رکھی گئی۔ چاروں اپارٹمنٹس مختلف تھیم سے ڈیکوریٹ کیے گئے۔ ایک اپارٹمنٹ پائریٹ شپ کے طور پر سجایا گیا، دوسرا ونٹر ونڈرلینڈ اور ایک اور 1960s کے تھیم پر، اور ارپنا کا فلیٹ ہانٹڈ جنگل بن گیا۔
इस पार्टी का इंतजाम कई दिनों से चल रहा था। अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वालों ने एक दूसरे की डेकोरेशन करने में मदद की। उस रात 23 साला अर्पणा ने लिटिल रेड राइडिंग हुड का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। रात होने पर पार्टी करने वाले नौजवान एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट जाने लगे। बिल्डिंग के हॉलवेज में भी खाने की टेबल सेट हुई थी। लोग घुल मिल रहे थे। अर्पणा ने अपने बॉयफ्रेंड को भी दावत दी थी, लेकिन एरन शहर के दूसरे कोने में मसरूफ था। अर्पणा उस रात बहुत खुश नजर आई। वो पहली बार दोस्तों के साथ हैलोवीन मना रही थी। वो पार्टी में मौजूद सारे लड़के लड़कियों को नहीं जानती थी। चंद बाहर के लोग भी पार्टी का सुनकर आ गए थे। पिज्जा, स्नैक्स, बियर और अल्कोहल फराख दिली से मिल रहा था। पार्टी के बीच नील नामी लड़के ने कुछ ज्यादा पी ली थी। वो सबको आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करने लगा। वहाँ एक और लड़का मौजूद था, 26 साला इमैनुअल फेयर। नील और इमैनुअल बॉक्सिंग करने लगे और हंसी मजाक में इमैनुअल के मुंह पर एक मुक्का लग गया। उसका होंठ फट गया और उसने अर्पणा के अपार्टमेंट में वॉशरूम जाकर सिंक में खून साफ किया। थोड़ी देर बाद एक और लड़का पार्टी ग्रुप में शामिल हो गया, कैमरन जॉनसन, अर्पणा का पड़ोसी। वो भी आधा ड्रंक था। कैमरन अर्पणा को पसंद करता था, लेकिन वो उसे सिर्फ दोस्त मानती थी। कैमरन और इमैनुअल का इस केस में बहुत बड़ा किरदार है, पर कैमरन की तस्वीर हमें कहीं भी इंटरनेट पर नहीं मिली। रात 9 बजे के करीब पार्टी अर्पणा के अपार्टमेंट से किसी दूसरे अपार्टमेंट मुंतकिल हो गई। 1 नवंबर 3 बजे अर्पणा थक गई थी और वो अपने अपार्टमेंट में सोने चली गई। 3 बजे के आसपास अर्पणा के दोनों तरफ के पड़ोसियों को चंद मिनट तक उसके अपार्टमेंट से आहें यानी मोन्स की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि अर्पणा ने शायद किसी लड़के को अपार्टमेंट में बुला लिया होगा और आवाजें उनकी जिनसी ताल्लुक की थी। 8 बजे के करीब पड़ोसी खायल रोज की नींद होशियार हुई। उससे अर्पणा के अपार्टमेंट से गुर्राने की ग्राउलिंग आवाजें सुनाई दी और उसके बाद 1 घंटे तक पानी बहने की आवाज। किसी भी पड़ोसी ने नहीं सोचा कि कुछ मशकूक हो रहा था। क्योंकि अर्पणा इंडिया में अपने वालिदैन से रोजाना बात करती थी, अगले दिन उन्हें उसकी कॉल का इंतजार था। जब बेटी की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ तो वालिदैन ने उसे टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, कई फोन किए, पर कोई जवाब नहीं मिला। सैटरडे के बाद संडे के दिन भी यही हुआ। 3 नवंबर 2008 मंडे की सुबह अर्पणा काम पर नहीं पहुंची। अब तो वालिदैन का परेशानी से बुरा हाल था। 3 नवंबर आम दिन नहीं था, ये अर्पणा की 24वीं बर्थडे का दिन था। सालगिरह के दिन तो उसे फोन उठाना चाहिए था। डॉक्टर बीसी का पहले का एक स्टूडेंट अब रेडमंड वाशिंगटन में रहता था, जे बोडीचेरला। जे से कहा गया, जरा अर्पणा की खैरियत तो पूछ कर आओ। जे सुबह 9 बजे अर्पणा की बिल्डिंग में पहुंच गया। उससे अर्पणा का पड़ोसी कैमरन जॉनसन नजर आया। वो जे के साथ अर्पणा के अपार्टमेंट तक गया। दोनों ने गौर किया कि अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ा गया था, लात मारकर तोड़ा गया था। जमीन पर एक स्क्रू भी गिरा हुआ था। जे और कैमरन अंदर गए। उन्हें फौरन एक तेज केमिकल की बू आने लगी, जैसे ब्लीच की बू होती है। उन्हें अर्पणा की लाश उसके बेडरूम के कालीन पर मिली। जे ने फौरन 911 डायल करके पुलिस से राब्ता किया। Okay, what's the address? This is, what is the address? 8946. What is the name of the apartment? Valley View. Valley View, Redmond. Okay. What unit is it? This is, you need to calm down, okay? Is she conscious right now? Hello? I can understand you a lot better, so I'm going to ask you some questions, okay? Okay. How old is this person? I think she's 24. Okay. Yeah, 24. And what happened? I have no idea. Is she conscious right now? She's unconscious and we were yelling and she didn't say anything. Okay. And Is she her breathing? door looks like it's been kicked in. Okay. Is she breathing?
I don't know. I didn't even get close to it. Stay on the phone. We're going to get the police department on the way, okay? Hold on. आपको 911 कॉल की रिकॉर्डिंग सुनकर जरूर अंदाजा हुआ होगा कि जे बहुत इमोशनल था, पैनिक से उससे बात नहीं की जा रही थी। फिर कैमरन ने फ़ोन लिया और उसने 911 डिस्पैचर से बात की। मैंने जब ये ऑडियो पहली बार सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। गौर कीजिएगा कि जब ऑपरेटर पूछती है इज शी ब्रीदिंग, क्या वो सांस ले रही है, कैमरन जवाब में कहता है पता नहीं, मैं उसके करीब नहीं गया। अंग्रेजी में उसने कहा आई डिडंट इवन गेट क्लोज टू इट, हालांकि वो बोल सकता था आई डिडंट इवन गेट क्लोज टू हर। इट लफ्ज़ को कुत्ता, बिल्ली या चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी अच्छी दोस्त के लिए नहीं। शायद उसने बेख्याली में कह दिया होगा और हम बाल की खाल निकाल रहे हैं। बहरहाल जब पुलिस जाए वाक़े पर पहुंची तो जे और कैमरन को बाहर इंतज़ार करने को कहा गया। अपार्टमेंट को क्राइम टेप से महफूज किया गया। अर्पणा के साथ जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात काफ़ी डिस्टर्बिंग है। ये एक वार्निंग है आपके लिए। अगर आप चाहें तो वीडियो को 1 मिनट आगे करके बढ़ा कर देख लें। अर्पणा की लाश नंगी थी, वो मुंह के बल कालीन पर पड़ी थी, उससे एक कपड़े से ढका गया था। अर्पणा को बुरी तरह से मारा पीटा गया था। कालीन में उसका खून जब्स हो गया था, उसके कई दांत टूटे हुए थे। कातिल ने उसके मुंह में उसकी अंडरवेयर ठोसी थी और मुंह पर डक्ट टेप लगा दिया था। उसका गला शू लेस से घोंटा गया था। अर्पणा के नाखूनों को साफ किया गया था। कातिल ने फिर हाथों पर नीले रंग का टॉयलेट बोल क्लीनर उंडेल दिया था। जिस्म पर और फर्नीचर पर मोटर ऑयल डाल दिया था। अर्पणा की लाश पर बर्न मार्क्स थे। जगह जगह अपार्टमेंट के कालीन को भी जलाया गया था, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि कातिल ने अर्पणा की लाश को जलाने की कोशिश की थी। अर्पणा को रेप किया गया था। कातिल ने अर्पणा के जिस्म से अपना DNA मिटाने के लिए उसके ऊपर मोटर ऑयल और टॉयलेट क्लीनर डाला था। ऑटोप्सी से वाज़ेह हुआ कि अर्पणा की मौत 1 नवंबर के 3 बजे से 8 बजे के दरमियान हुई थी। अपार्टमेंट में सामान बिखरा हुआ था, जैसे 2 लोगों के बीच लड़ाई के दौरान तोड़ फोड़ होती है। बेडरूम के बिस्तर से चादरें गायब थी। एक ऊन की कंबल को जलाया गया था। बैथटब में खून आलूद कंफर्टर पानी में भीगा हुआ था। अपार्टमेंट से ब्लीच की बू आ रही थी। कातिल ने बहुत अच्छे से सफाई की थी। जगह जगह ब्लीच के धब्बे भी नजर आ रहे थे। अर्पणा के अपार्टमेंट से उसका ब्लैकबेरी सेल फोन, डिजिटल कैमरा, चाबियां, ID कार्ड्स गायब थे। अपार्टमेंट बिल्डिंग के वाहिद डंपस्टर की तलाशी ली गई। उसमें एक प्लास्टिक का थैला मिला जिसमें 4 चीज़ें थीं। एक शूलेस, एक खून आलूद बाथरोब, खाली मोटर ऑयल की बोतल और अर्पणा का लिटिल रेड राइडिंग हुड कॉस्ट्यूम जो आधा जला हुआ था। डिटेक्टिव्स ने पार्टी के दौरान ली गई तस्वीरों के जरिए पार्टी में मौजूद लोगों की शिनाख्त की और एक एक करके उन्हें इंटरोगेट करने की कोशिश की। 23 नौजवान लड़के और लड़कियों का बयान लिया गया और उनसे DNA सैंपल्स मांगे गए। इन तमाम लोगों में से डिटेक्टिव्स ने सबसे पहले अर्पणा के पड़ोसी कैमरन जॉनसन पर तवज्जो डाली। कैमरन से 4 मुख्तलिफ मौक़ों पर पूछगछ की गई। 2 इंटरोगेशंस किसी वजह से रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं। उसे इम्यूनिटी दी गई। उसकी इंटरोगेशंस को लेकर कभी फ्यूचर में पकड़ नहीं हो सकती है। आने वाली तफसीलात पर गौर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये लड़का मशकूक लगता है कि नहीं। कैमरन ने डिटेक्टिव से कहा कि 3 बजे के आसपास उसे अर्पणा के कमरे से आवाज़ें आई, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। डिटेक्टिव्स ने उससे पूछा क्या उसने किसी को फ़ोन किया था, टेक्स्ट मैसेजेस किया था। कैमरन ने कहा कि नहीं, वो फ़ौरन सो गया था। उसने सुबह 10 बजे के करीब अर्पणा को फ़ोन किया था उसका हाल पूछने के लिए। जब पुलिस ने अर्पणा का फ़ोन रिकॉर्ड चेक किया, उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली। कैमरन ने 2 बार अर्पणा का नंबर डायल किया था, रात के 2:56 पर और रात के 3:02 पर। कैमरन से पूछा गया कि क्या तुम 3 बजे के बाद अर्पणा के अपार्टमेंट गए थे। उसने कहा आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं गया हूँ।
اس نے بتایا کہ صبح کا ناشتہ ڈینیز ریسٹورانٹ میں کر کے وہ کینیڈین بارڈر تک گیا تھا. کینیڈا گھومنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا. کینیڈین بارڈر پولیس نے اس کا داخلہ منع کر دیا. پھر کیمرن اپنے کسی دوست کے گھر گیا. دوست کے یہاں پارٹی ہو رہی تھی. پارٹی میں موجود کسی لڑکے کے ساتھ کیمرن کی تو میں مار پیٹ ہوئی. کیمرن کی ایک ٹانگ اور ایک بازو پر چوٹ آئی. وہ لنگڑ کر اس لیے چل رہا تھا. اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ارپنا کی موت کے آس پاس اس نے مینٹل ایلنس کی دوائیں لینا بند کر دی تھی. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا نہیں کہ تم نے یہ دوائیں کیوں لینی شروع کی تھی اور دوائیں کیوں روک دی تھی. ڈیٹیکٹیوز نے کیمرن سے اس کا فون مانگا. کیمرن فون کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر چکا تھا. فون میں کوئی انفارمیشن موجود نہیں تھی. ڈیٹیکٹیوز کو معلوم ہوا کہ اس رات کیمرن نے کہا تھا کہ ارپنا بہت پیاری لگ رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہک اپ کرنا چاہ رہا تھا. کیمرن کے دوستوں نے پولیس کو بتایا کہ اس نے دوستوں سے 3-4 بار کہا تھا کیا پتا میں نے ارپنا کو قتل کر دیا ہو اور میں بھول گیا ہوں. کیمرن کے اپارٹمنٹ اور گاڑی کی تلاشی لی گئی. اپارٹمنٹ سے ایک لائٹر ملا جس پر کوئی چکٹ لیکوڈ لگا تھا. ڈیٹیکٹیوز نے اس کی تصویر لی مگر فورینزک ٹیسٹنگ نہیں کروائی. گاڑی سے ایک میپ سرچ کا پرنٹ آؤٹ نکلا جس پر پان شاپس دکانوں کا پتہ لکھا تھا. پان شاپس پر لوگ اپنا پرانا سامان بیچتے ہیں. میپ پر صبح 10 بجے کا ٹائم پرنٹ ہوا تھا. یاد رکھیے ارپنا کے اپارٹمنٹ سے اس کا بلیک بیری فون اور قیمتی کیمرہ غائب تھے. اس کے بعد کیمرن نے وکیل کی خدمات حاصل کر لی اور اس نے مزید کچھ کہنے سے انکار کر دیا. تفتیش جاری رہی. اس دوران 9 نومبر 2008 ارپنا جناگا کی لاش کو انڈیا لے جایا گیا. شیخ پیٹ حیدرآباد میں فیونرل طے پایا. ارپنا کی تصویروں کے پوسٹرز لگائے گئے تھے. ان یادگار تصویروں میں وہ ایوارڈز اور سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لیے مسکرا رہی تھی. ڈاکٹر بی سی جناگا نے بہت ہی سوبر طریقے سے بہت صبر سے سارے رشتہ داروں دوست احباب کا استقبال کیا. ارپنا کی ماں اور بہن بے ساختہ رو رہی تھی. انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ ارپنا کو آخری بار اس حالت میں دیکھیں گی. وسپر ویلی کے کریمیٹوریم میں ارپنا کی آخری رسومات طے پائیں. دوسری طرف امریکہ میں پارٹی کی تصویروں میں ایک آدمی بہت اچھے سے نمایاں ہو رہا تھا. پارٹی میں شرکت کرنے والا اکیلا کالا آدمی. پوچھنے پر لوگوں نے کہا او یا دیٹ بلیک گائے. اپارٹمنٹ بلڈنگ کے لوگ ایمانوئل فیر کی بات کر رہے تھے. پولیس کے لیے اس کا نام جانا پہچانا تھا. وہ ٹین ایج عمر میں 6 بار ڈرگ پوزیشن کی وجہ سے پکڑا گیا تھا. جب ایمانوئل 21 سال کا تھا اس پر 15 سالہ وکٹم کو ریپ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا جس کے سلسلے میں اس نے 3 سال جیل میں گزارے تھے. جیسے ہی ڈیٹیکٹیوز کو اس کے کرمنل ریکارڈ کے بارے میں معلوم ہوا ایمانوئل ان کی نظروں میں اس کیس کا ٹاپ سسپیکٹ بن گیا. انٹروگیشن کے دوران ایمانوئل نے کہا کہ وہ ہالووین کی رات اپنی دوست لیزلی پاٹس کے یہاں اسی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ٹھہرا تھا. اس نے پارٹی سے پہلے ڈیکوریشن میں چاروں اپارٹمنٹ والوں کی مدد کی تھی. ارپنا کے اپارٹمنٹ میں جب پیزا بٹ رہا تھا وہ وہاں موجود تھا. اس نے ارپنا سے مختصر بات چیت بھی کی تھی. ارپنا نے اپنے بیڈ روم کے کمپیوٹر پر اسے انڈیا کی تصویریں دکھائی تھی. ایمانوئل کا کہنا تھا کہ ان کا تعلق بس پارٹی کی حد تک رہا تھا. دیر ہونے پر ایمانوئل واپس لیزلی کے فلیٹ جا کر اس کے صوفے پر سو گیا تھا. ڈیٹیکٹیوز نے پھر بھی ایمانوئل پر کڑی نظر رکھنے کا ارادہ کیا اور ان کی انویسٹیگیشن مہینوں تک چلتی رہی کہ آخرکار سن 2009 کی شروعات میں سارے فورینزک ریزلٹس مل گئے. دوستوں ہم ٹرو کرائم شوز دیکھ کر سوچتے ہیں کہ شاید فورینزک ٹیسٹ اور ان کے ریزلٹس فوراً جادو سے کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں مل جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. کافی دیر لگتی ہے. کرائم سین پر تو بے شمار لوگوں کا DNA تھا کیونکہ ارپنا کے اپارٹمنٹ میں ہالووین کی رات 40 سے 50 لوگ پارٹی میں آئے تھے گئے تھے لیکن
چند خاص چیزوں پر 2 مردوں کا ڈی این اے موجود تھا۔ ایمینوئل فیئر کا ڈی این اے ان چیزوں پر ملا: ارپنا کی گردن پر، ایک ڈکٹ ٹیپ کے رول پر، یہی قسم کا ڈکٹ ٹیپ ارپنا کے منہ پر لگایا گیا تھا، واش روم میں ٹوائلٹ پیپر پر، اور کچرے کی کنڈی سے ملنے والے ارپنا کے بیتھ روب پر۔ کیمرن جانسن کا ڈی این اے کچرے کی کنڈی میں ملنے والی موٹر آئل کی بوتل پر ملا تھا۔ کیونکہ ایمینوئل فیئر کا پہلے سے کرمنل ریکارڈ تھا اور اس کا ڈی این اے مختلف چیزوں پر پایا گیا تھا، اکتوبر 2010 میں اسے گرفتار کیا گیا۔ اس نے 6 سال جیل میں گزار کر مقدمے کا انتظار کیا۔ فروری 2017 کو مقدمہ شروع ہوا۔ ایمینوئل کے دفاعی وکیلوں نے عدالت میں جوری اور جج کو بتایا کہ ہالووین کی رات نیل نامی لڑکے نے ایمینوئل کو مکہ مارا تھا۔ وہ خون صاف کرنے ارپنا کے باتھ روم میں گیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اس کا ڈی این اے ٹوائلٹ پیپر پر اور ارپنا کے باتھ روب پر لگ گیا تھا، کیونکہ وہ باتھ روب دروازے کے پیچھے لٹکاتی تھی۔ ڈکٹ ٹیپ کے رول پر ڈی این اے ہونے کی بھی وجہ تھی۔ ایمینوئل نے ڈیکوریشن میں مدد کی تھی، بہت سارے پھول پتیاں اسی ٹیپ سے دیواروں پر چپکائے تھے۔ رہی بات ارپنا کی گردن پر ملنے والا ڈی این اے، وکیلوں کا کہنا تھا کہ یہ ممکن تھا کہ پارٹی کے دوران ایمینوئل نے ارپنا کے قریب کھڑے ہو کر چھینک ماری تھی یا اسے کھانسی آئی تھی۔ تھوک کے پارٹیکلز ہوا میں اڑ کر 10,000 جگہوں پر گرتے ہیں۔ اپریل 2017 جوری کے 12 ممبران اکٹھا ایک فیصلہ نہ کر سکے۔ 9 ممبران کا خیال تھا کہ ایمینوئل فیئر بے قصور تھا۔ ان میں سے 5 کو یقین تھا کہ کیمرن جانسن اس قتل میں ملوث تھا۔ جج نے مس ٹرائل ڈکلیئر کر دیا۔ ایمینوئل فیئر جیل میں رہا، دوسرے مقدمے کے انتظار میں۔ سن 2019 میں دوسرا مقدمہ طے پایا۔ 11 جون 2019 میں جوری نے فیصلہ سنایا، ناٹ گلٹی۔ ایمینوئل فیئر کو رہا کر دیا گیا۔ سن 2022 ایمینوئل فیئر نے ریڈمنڈ سٹی اور ریڈمنڈ پولیس کے خلاف لا سوٹ درج کروایا۔ اس کا کہنا ہے کہ پولیس نے اس کیس میں بے شمار غلطیاں کی تھیں اور اسے کالے ہونے کی سزا دی۔ آج ارپنا جناگا کے بے رحم قتل کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ اس کا قاتل، وہ جو بھی ہے، ابھی تک آزاد گھوم رہا ہے۔ ارپنا ایک پیاری، ذہین اور خلوص والی لڑکی تھی۔ اس کے آگے ایک شاندار مستقبل تھا۔ ارپنا کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ انصاف دلانے والا کوئی ہے؟ دوستوں، یہ تھی ارپنا جناگا کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ